بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعون الكرام، هل بخير أصبحتم؟ فإلى عبيد الحميد تستمعون حاليا على أنتنات بيتا اف ام المبثة من هارة ميري للدعوة الإسلامية بالمساعدة التكنيكية من المهندس الصوتي النجيب السيد كانتي. الفراش الأحمر منشور لكم لاستحقاقكم به. أسعد الله أوقاتكم ما بقيتم آمين. Dear listeners, you are listening to the Radio Beta FM broadcasting system with the technical support of Mr. Kante and his magical finger. The red carpet is unwrapped for you cause you deserved it. May the Almighty One protect you more than ever. Amen. Chers auditeurs, bonjour. Vous écoutez la radio Beta FM Beta, les émettants du quartier Mairie, avec l'assistance technique de l'excellent ingénieur de son et de son doigtier magique, the Golden Boy, Mr. Kante. La langue de Molière est très délicate, mais vu sa vivacité, elle s'impose dans la cité avec efficacité et perspicacité, forte d'une sagacité sans rien citer. Le tapis rouge vous est déballé puisque vous le méritez. Bienvenue à vous, valeureux auditeurs. Bade malu alutolom maloni radio Beta FM Beta ale l'Islam koro. Alukalanyila londoro aludiwa alubaraye tola alukananyina longwoko soboye tolinto yeto dunia te yorodi fo iye kusan agere la silan alanye maninka kan duma donc anyafe abada wotan tulimati fe wotan tulimati fanyira wona radio Beta FM tulimati fe fatan fe meri belkhema birin kha radio wonka wanditi ma l'islam khilira wona khanemude samakhili lokonde wosigamane lakhira wotima ala yaay aman wokiti tamu dunia rade ife fera bafe gako ala yarade fo ifata jere de wonu sene brothers and sisters. Bismillahirrahmanirrahim. Musibe julbe wajondirde do fi ko Allahu yamiri en yen jikkinor onaden aljanna. Bismillahillazi wajjaba alaina al-istibara li tasjili asma'ina fi qa'imati muntakhabihi. Iden fuddorde o inde Allah o wajimbindo e men munyagol fi yo windu inde men den ka liste be o subi natugol aljanna. O dali idfa isayi'ata bil hasanati wo mo boni ke ma ya moƴƴo e makko lontinir bone mo boni e ma o moƴƴere nden de waɗantamo nden o non d'Allah qui nous impose la persévérance afin d'enregistrer nos noms à lettres d'or sur la liste de ses nominés. Sois altruiste en substituant le mal par le bien. Al-istibaru dalilum ba'inum ala aqidatil insi. Munyal de ko seede feeñuɗo wonde maharay on banu adama jikkinoɗo muñalngal ko gomɗinɗo sabarite sala de muñal do bonata. Qala Allah dali inna allaha ma sabirina. Inna pellet Allah ma sabirina mo wonde e muññiɓe ɓe. Sa muññike tun ko Allah woni protecteur ma on, garde corps ma on, ko kanko woni gilet ma on, terto leppi jeeɗiɗi aray si ɗa welti muññi tun ɗa weldi Allah on ɗon o hisi. La persévérance est une preuve exponentielle sur la croyance d'un être humain. Ni alate. Wono fi wata mono wona konnotoɗo goɗɗo ronka muñade wo laatu daari man jahila migdara ka kala mo anda valeur ma on darja ma on watton ɓadodir ha o yawoma monoɗa ha wona mo alda e muñal. Wa huwa alamatu quwa wa nuha wa tabassur ibnu adama. Ko muñal ngal woni do mande wonde banu adama dondu dolni, wonde banu adama no mari hakkil, wonde banu adama no faami ko ɗum ɗo wonata seede on. Allah la programme te tignela maragiri mukanama. No one can change God's program, brothers and sisters. C'est la persévérance qui est le signal le plus fort de la force, de l'intelligence et de la perspicacité de la progéniture d'Adama. Ibonyera goro jippim bernde mandeng awata chanchu de koduri Allah ko wadi wo ko wadi andu Allah hodiri. Calm down, brothers and sisters. Fi hazal alam e o tagngu o aduna mo wuru den do al asbaru huwa al aqna aqwa wa akhna. Ko ɓurɗo muññade wo ɓuri doole ɓuri alɗude ikana hami itadi alama wata mono ƴettu
fima on jonna Allah. Ici-bas, le plus persévérant et le plus fort, c'est lui le plus nanti. Al-istibar huwa sidarul mudarri dibdo shakhafati iblisa fil hishi wal bayzi. Ko munyal woni nyawndagal dandongal banu adama hara seytane sowon sintamo tuma welo waɗi hara o ukkaki tun o huwa ko o faalawo ma tuma o moni o ukkaki tun o huwa ko o faalawo. Al istibaru yatakhalalu fi hazaini, ko si welo ari ma mone ari muñal ko ɗon intervenata. Mina tuma goɗɗo go toñu ma tu muñotoɗa no wo heɓa goɗɗum ta wonkimaki no falan ɗon kono wiya ɗum ɗo fa muhdibu rabbe moninayi Allah fa mufisu tikkinaymo, donc mi waɗata ɗum ɗon muñal kadi no golla ɗon kadi. Ici-bas, le plus persévérant et le plus fort, c'est le plus nanti. C'est la persévérance qui est l'antibale, qui blinde tout un chacun contre les tentations sataniques au moment de la joie ou de la colère. That's right, brothers and sisters. Wa huwa mustahilun biduni razanatin wastislamin li qada'il rabbi. Muñal non gasata si tawi on tigi no rereɗi e si o yondinorta kodduruye Allah. Elle est impossible sans sobriété et se rendre à la volonté divine, c'est-à-dire avoir la foi en Allah. Ikana mone wata mono banu adama, ikana no maya wata rere ko Allah hodirama kon fo a hebay, ikana perese wata hawju la mubaddila li kalimati la goddo ata change de koduri Allah. Al istibaru ko wiyete muñagol fasigatu anna kulli hadisin hadasa qabla Ibrahim. Nom de Dieu. Wokoni muñagol ko ya hoolo wonde kala ko waɗi kon hari waɗino ado ɗum ɗo waɗede hari Allah hoddiri ka constitution makko. Être persévérant, c'est être persuadé que tout ce qui arrive était destiné avant son exécution. Farafdu awamiri shaytani shamiti, ko woni muñal ko bugitagol yamaruye seytane o gaño men ɓalejo. Kala ko naadi ka ɓerde ma ko moƴƴa bugitoɗa ɗum ɗon haray a woni muññiɗo. Sabari sonkoye Allah le bolo joddi muñal ko e bawgal Allah woni o accitirtamani. Wo mo wi'ima on hejjata wi'umo kono on haɓata pottitoɗa. La persévérance est rejetée d'un revers de main toute injonction de l'implacable ennemi qui est Satan. Balam fe dunia fe accu kirbu karbu nagol fi aduna ko Allah hoddiranma kon fo a heɓay kala ko heɓuma e ko heɓuɗa ya andu hari Allah hoddiri. Allah dali ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Wo fus waɗata sina hari mi hoddirino ɗum. Wo likay la ta'saw ala ma fatakum, ko mi yetori on ko aton mono si goɗɗum fuutike on ma aden jogiɗo mon fuutike on wala tafraw bima ata ko aton bew kadi so on heɓi goɗɗum goo kadi ko on andu Allah hoddiri. Wallahu Allah la hibboyɗa kulla muhtalin kala bunguɗo sikkay no ɓuri fo darja fakuri mantiɗo. Allah falaka ɓeɗo hoddiri ko hoddiri konko ɗum ɗon wonata mon frère. Lan yahsura Allah sabira, muk Allah bonnata jikke de muññiɗo fawi e Allah kañum o bonnata jikke. Allah ne décevra jamais le persévérant. Allah tebala moma Allah hawkata goɗɗo. Inna Allah la yudiu amalal muhsinin, Allah bonnata golle moƴƴinoɓe ɓe. Se wali ye sabari sonkole di ko welo tu wonata joddi muñal jango wo inda sabaya amadul qawmu sura ko sa wakkiliki a golli jemma ko moƴƴi ko weeta bimbitawa joddi ndin ɗum ɗon hiɗa yiɗi ndin ɗon. Almuhsinu man amaluhu wara a zihnihi, ko woni moƴƴo muññiɗo komo golle mum e wonata ɓaawo hakkil makko kin hara ko hakkil kin ɗowi mo harayna yo gollowa o gayna si o calcula o niisa ko ɗum ɗon woni adem moƴƴo muññiɗo. Kullu man lam takun lafatu mansujatan bil istimsaki fa musra'un fil maydan. No wetiri tippuɗa tundaje maɗen ka tapima ka ndelo ma a immike ka danki haray biɗon hiɗa jippirde e cheytane o faalete naɓudema ka kam bandiɓe an sawi hiɗa faami bippitoɗa naɓa hoore ma ka kan Allah ka parti Allah.
kala do mo tere mun ɗen saññira ka wawgol jogitagol hoore mum seytane dallita e mo ka hollande ka jippirteɗo. Quiconque n'a pas ces fibres tissées par la résignation sera assommé à l'arène par Satan. Sabari ñonte wa muñal ala sabari mukkanaki ha hande do muñal bonali. Kawnu qiyasan aziman shartun khamusul linizali shaitan bayno hara hida jippirde seytani a falaka yo foole ko be wona nganajo ko ɗum woni sarti mo feere mum a laafiya foolu seytani hara a waway hoorema woni ka welo woni ka mone. Être une grosse pointure est une condition sine qua non pour défier Satan. Jawala al ibadatu kamudbaratin haysul innin kharijum woni dewal rewgol Allah no wawi wa foolotiro ballon basket football e fubbagol kala ka woni foolotiro dewal no wa'itawa no ɓay hara cheytane no ɗon si tawi tun on tigi ko ta fuujo o kisan o yalta ka tournoi o tawetake championnat on final on o tawoyta ko taw ko a nganajo jippira e seytane o bugantoma banneji saloɗa yande e majji. Le défi est comme un championnat. L'impuissant est outsider. Sikemakui, sikataro, no doubt in it, brothers and sisters. Kun faiga kulli halin. Situation wo alhaali wo arɗo wonu dow makko siko welo wonu dow makko hara hina kanko huratama si tawi ko mone wonu dow mone on hara hina kanko huratama la tansayanna anna rabba mukrimuka bizin wata yejjitu dey wonde ko jooma ma teddinirma ko hakkilkin o landota ko be unkun ko honno hanno ku rewamo o landota ko dontorodi ni lima lamta budni hanno rewalam ko landoto ɗum ko an onni wa laɗɗad karramna bani adam onni wala la mi wondiri bawgal angal ɗad pellet menen Allah ɓay kanko mawnintini man salu man sa onni karramna min teddiniri banu adama binnuha hakkilkin ko wajitorto ɗum no li'uli nuha ko jomiraɓe haqqillaje ɓe ɓay noon o teddinima o landitoytoma noon ɗum ɗo kadi ko ɗum minni na yen nangu wigol inna la Allah yahdimo fewna man yasha mo faala fewnude o on doit yilti le pronom là ne relate pas au créateur mais à la créature ko inna la Allah yahdi ko fewnata man yasha ko kala faalaɗo an yahata diya fewgol ila sirati mustaqimi wa yudillu mo majjina kadi man yasha kala faalaɗo majjude sa wi ko Abdoulhamid Allahu fewnilan nadaylan aljanna Moussa ɗa Allah majjinimo sunnay mo haray wayi wasi Jafar rabbu wasi jooma toñi o toñata mo be emen innama tujzauna ma kuntum ta'malun innama nujza bim a'malina ko guyoɓe teɗen ko kuuɗe men ina en natto e Allah onde ko Allah fewnata ma majjina si suuma yewti a wi a horata wiya ko Allah majjima ko ɗum wiyaka akdari wala yaqul wato wiide hatta yahdiyanillahu ko ha Allah fewnanmi simi feewa fa innahu wi'ugol ɗum min alamati shaqay ko signe ji malki segol haray on tigi perdi wal khislani haray ɓerde makko nden gomama inde makko nden gomama ka liste gomɗimɓe wa tamsil basirati haray guite ɓernde ɗen ga haray ɗen ɗon ɗanninama mon frère. Sois au-dessus de toute mêlée. N'oublie point que c'est le Seigneur qui t'a honoré à travers la matière grise. Ihtagir kulla shay'in bisigatin anna dahar kasirun wa anna kullan fihi yantahi bil intihai. Kala ko ari mone welo yawito ɗum ɗon wona an jeerowo ɗum ɗon o jeerira ɗum hoolagol wonde aduna on ko o raɓɓiɗuɗo kala ko woni e aduna on kon ko sakkitorta ko lannugol ɓeni ka be soroyan ida be toyan fof ko ɗo tawɗa fof ko ɗo accata i biri liiki ɓe iman biri luuma ɓeni. You met everything here and you will leave everything here. Tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici. Allah dali ka ko wano ma on façon halaknakum nomen tagiri on bila shay'in bolokolo ay fu sala ka jungo ma ko non tawuduna hotirto kadi tawi ala gandal ko non ko jibinteɗa ko non kadi hotirta ala gandal woli kay la ya alama bada ilmin shay'a hay fus ingénieur jonde mo ma tawa o anda oustad jonde no ma tawa anda o pilote jonde no ma tawa kono arduno da ala jawdi ala conci ala gandal fus kadi anattorta ko non kadi hotirta. Minimise tout en étant
persuadé que la vie est trop courte et que tout en elle finit par finir. Là-bas, il fait bela ko woni wo ko woni lanna sina bawgal Allah ngal ko dun on tun dunya kurum. Life is too short, brothers and sisters. Dunya suduma. Ajibilwa iha bidama sati si awa sejo mettinani ma anjabor mo neti welugol wondugol. Sata, si God wima qu'il est plus noble que toi, oui que tu es plus indigène que toi. So ko burma mo burma la silanka ko wi anhida buri motafu yagal. So wima qu'il est plus nanti que toi, oui que toi tu es plus lambda que toi. Simo wima mo burma jauti, oui anhida buri mo miskinako. Hata ni ba mon frère. So wima qu'il est plus vilain que tu, qu'il est plus beau que toi. Mo laba burma wi kono minkadi ilam burirma tawde ko min burma kanude. Lani hata ni ba. Quand l'arrogant te lance des mots déplacés, toi réagis avec courtoisie et sagesse. Wote foi bola illa haifus tundu itatama fi amunyi ke an ateota ki goddo no ala fe femar haifus lundon sonjatam fal agilu man adalahu aqluhu amma ya agilu ko woni de jong hakkil ko kala mu hakkil mum ki wonani dum kolombo sali o wada ko sonjoytamo kon wa harabatom ma ata o dogi nderera bay ko do woni problème on fo benni ibad Allah dal ibadur rahmani allazina yamshuna ala al-ardi hawnan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah de wo ko nado eta aljanna ko be jiabe makko yaro be kaleydi doyi be nyento ka sera lawol wosi awa sejo yenni be benna awa jebbilo munyano lan harale ko kambe yenna wode ko benna to eta aljanna. L'homme réfléchi est celui qui s'abstient devant tout ce qui peut augurer un regret et fuir la cupidité. Fahuwa allazi ya'bata lafufa bihadisima. Ko woni munyido mardo hakil ko mo jabata goddum gotu nabora dum welo aratungo naborama ma dum mone aratun naborama ko dum woni jong hakkil inaka konto fili ala tongo wata mono fus wata duppu yettu Allah wona ka kan Allah. Le persévérant, c'est celui qui refuse d'être emballé par une éventuelle situation. Khashaitan bari dominé, imunoma fefema si seitan e do foli ma il faut savoir tata haray amon a perdu nim se doro ko ni se tun steuta gol seta ben ni shaitan o seitini ay haray au keke parti seitan o wonu nom muhammadin nike o jeyama ka parti muhammad sallallahu alaihi wasallam kono sa o jeyama seitino wa wonda e setane haray kadi ko ka setane lojete ton wonata ni satana bara seila ite se foila si setane do folima tay kanko huratama ka welo an ayido goddum ko boni kono jiño aduna ngon belede wonki makin ukki ma ndon a wadi ko welo ngon andu a gaynali a perdi si tawi kadi ko mone a inni a yottorto dum don kadi mone a haray a gaynali a perdi kun awda annasi litafuga muhammad sallallahu alaihi wasallam maki woko ya wonu burdo ne a de tagge fo ngon fop haray a buri be kisan e darja kun awda ahum litafugahum ha woni tullejo Allah banta e darja mao on andi fewde zamanu annabi Musa ino tomieteɗo barha imo waɗi jubbi rastaji yiwɗo mo ono andi kañum ko kefeero mais imo weldiri e Allah pourquoi muñal makko ngal kala waɗɗo mo goɗɗum o monoto o monota ko yondinoto kala ko heɓi ko moƴƴere kon ko goɗɗo go o yiɗanta o heɓay plan moƴƴo ñamete moƴƴo mirañiri o ƴetta on ɗon o doga jemma o okkoroya tampuɗo go ok kana Musa yastasqi Musa torotono ndiyam yo Allah okko jama on ndiyam ɓe yara woni wasistasqa Musa li qawmihi fewndo anda Musa tora ninoyi ɓengure yi jama makko ndiya yareteɗam ɓulnamen daali adrib tappir honɗum alhajara hayrende mbiyasaka tugorruma fa immédiatement isnata asharata henam ɓulli sappo e ɗiɗi in ba jasat wonde in fajarat minhu o yalti e hayre nden robineji sappo e ɗiɗi fi famille ji sappo e ɗiɗi kante suma diallo bari so tawi si jallojo on ɓaymo añi yette bajo so ye ƴogugol ka robine yette bajo on sintata ok woni noon o torotono noon ndiyam ha kadi fiyo ndiyam saaƴu ko yimɓe ɓe waɗa gese tamɓe satta ha barka aray tun wonna
Musa accu atɓay ko an Allah immini ɗo torano e ndiya yo aɗa wenna mi torike kono adda al dey taw enna kanko imo weldi e Allah si tawno Allah no mari denɗan hanno ko barka wonayno on bas wenna Allah accu okkora amen ndiyam modi ko amen suti okkor men kinna accu waɗugol ɗum ɗo min ala goɗɗo go sina waccuna an Allah ittora e men mone a yoola e men kadi a blokata ɗum way Allah ko wi wo Allah waɗa kisan nde o mayayno enni Allah mi nani noon goya musinana yimɓe ɓe maydeji ɗi mi wata musinana mayde nden de ko mayday mo muusi waye donc wo rubbay ramyatin min hayri rami no ɓuri no ɗuuɗi ka goɗɗo ferande fiɗata hara hina sikkanoɗo feroto on feri fiɗi ɗum ɗon awa dina kan la yahurrannal mazahir ko feeñi kon oustaz Amid Seni ke sendi ko kamɓe duwoto ɓe wawi a sosokuy falama amaninka kan fola speaks english il parle anglais yatakallam bil lukatel na ɗum woni soobe on dey inna allah allah la yanzuru o darata ila ajsamina ɓalli men ɗi wamwalina jawle men ne innama yanzuru ko darata ila amalina ko golleji men ɗi wa niyatina e anniyeji men ɗi donc yen watta yila ayno Musa wi Allah joni min adduɗa patron ndi leydi kono dey ko barha dey ɓuranma on ɗon min a hersinaylan ɗon nde o daali Allah daali barha hino ɓurma muñal par ce que an hiɗa daali a rabbi joma la tasar wata accu dayyaran hay memminoto ko gotum alal ardi kalida torno ke layo mi halko fo oɗo noon o monanaki hay goto ko heɓi wo kadi moƴƴere ko goɗɗo go fala ko ɗum mi ɓurniri barka o demandon tum mi agréya mo an wonde retard voyez o ɗale ko annabajo donc ye muñño yondino ɗe welden e Allah. Toi, mon frère, sois le plus humble des gens pour être leur supérieur. Allah ba men fo woke sa ko Allah daali ko waɗu ɗum Muhammad ba men fo woke sa Muhammadu makani en wonde Allah nelimo oustaz makko wonde ye muñño onade en aljanna donc waɗen ɗum ɗon fi wata en bonnu hoore me en ɓay ko hoddira kon feƴƴata minni Allah daali woyondir e faale makko ɓayru faaleteɗo faaletake faale on faale feewa si fewodira e faale makko wa zada o ɓeydi kadi wayni Allah e Muhammad yeeto mofte maɗe yoɓe accu balannagol fi soñjagol fi aduna ɗo yoɓe torola yomi jokkimɓe komi jokki kon fiwata koɓe jokki kon jolkito e komi jokki kon ɓay jokkowo jokkata jokkande nden jokkande jokko si jolkitike e komi jokki kon oyni toroɓe mi ɓeyday tam wondema yoɓe torola min bosjo mansalu mansa le chef de chef le king's king yomi fa yiɗimɓe komi yiɗi kon fiwata koɓe yiɗi ko ronku yiɗude e komi yiɗi kon ɓay yiɗowo yiɗata yiɗande nde yiɗande yiidasi nde yiidali e komi yiɗi kon non de Dieu vous voyez donc guere muñño ɗen anden ko woni wo ko woni ko Allah hoddiri kono noon ko bichartin ko a condition ko si ɗen hooli dey alqadaru kodduri e on hayruhu wa charruhu min allahi ko o moƴƴi o boni ko ka Allah o yiri ko si ko ɗum dey si yondino ɗen nan a wiyay he minen ko minen yette baɓen kon paya minen min jaɓata yawre ururo anda ururo si rewata Allah ko suururo min ko men yette bari jaɓata yawre kanteɓe ɓe men ƴettata terto ɗum geru anda kala ko woni konko Allah hoddiri le destin qu'il soit festif à arroser ou stress à déplorer il est divin sa wi hiɗa hooli ko woni gomɗingol ko hoolagol wondema kala ko waɗi konko Allah hoddiri sa noon goɗɗo waɗa wiya an a wakkilaki a tawta ɗum no andu de lasta muminan hina a gomɗinɗo ko ɗum Allah ɓe fewdo ɓe yeetino Muhammad ɓe wi amanname gomni Allah dal yeetoɓe ɗum hino dawi fa bakurum ɗum hino dawi faliya ɓulu yoɓe wiu aslam na min silmita o min naatika parti Allah min heɓi carte parti on kono gomɗingol ngol c'est trop Muhammadou maki on gomɗini o si goɗɗo ari bantorima ɗo wiyamo so ɓeyday o bantoma ɗo kadi ɓay hari ko Allah hoddi donc ɗum ɗon ko étape mo wela heɓude ko muñal ngal noon ko ɗowni daƴƴere nde hoolagol kala ko hoddiri ko waɗi konko Allah hoddiri huwal qadiru ala kulli shay'in kanko wawi ko woni wo il est l'omnipotent he is the almighty one ala le kusan fen be la ko Allah ɓuri ko woni wo ko woni so mo huwondirde ɗum ɗon ko doole makko ɗen ɓuri ɗum ɗon siɗɗo am
mi torotoma pour cette vie ne te tracasse wata arondi to findu adunaru fi ɗum dey wata andaru nyande go tum balɗe lanna la mort est inévitable embale nawna foola enele sowru sowte be siɓɓe yiɓɓe nodde la préparation s'imposera be siɗi conci ɓoora be tun si kasange ɓorna haajuji fof terte tu quitteras ce bas monde mon frère fi gaburu on ka berɗe ferte no wa'uɗa wo be si a surla ɓa nelaɗo on hina si a ɓurna joni o aduna a eggay ka ley piɗe hande a hottay tu es réincarné pour être audité ɗon yeru misqala zarratin ka ley piɗo ɗon a landete fi kala mum a yoɓete fi nde ñalande kay wata yejjitu golle ma bonɗe ɗen kadi wata feƴƴitu la vie n'est pas un monopole kala mo kafuɗa aduna o kuti tertomo si ɗum feƴƴi heɗomo tawete fus a faɗali kanko le fus o heɓali ɓay ko aduna o catiyemu la vie ne vaut rien mo jaatike aduna o soñjoto ka gaburu makko o lettoto assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh